Good evening, students. Good evening, Teacher Joanna. Good evening, classmates. It's nice to see you this evening. I love and respect you and one another, ma. Okay, so what do you think man nga naa mo dire gitawag mo? Nice fun. Naay? Fun. Kang kinsa man? Omyong Chikning. Omyong Chikning. Kamsahamnida. Omyun Shiknim gives each one of you one spam. Okay? So, sige. Asa man to ang spam ate? Okay, tara. Okay. Unsa man nga ito baton i-receive sa kung naay things, kung naay something nga ihatag sa inyo, ha? Pila ka kamot? Dua. Tulo? Dua. Duha ka kamot. Sige. Duha ka kamot, sige. Teacher, dua. Dua. Ala, dua lang. Dari dua. Nalipay mo wala? Nalipay! Okay. Gapon, nalipay mo gapon wala? Okay, wala ka gapon. Absent ka gapon. Okay. Sige. Kinsa pa wala kasoy ana kakaon? Isa kamot. Isa kamot ang wala pa kasoy. Erika, kinsa pa? Si Ransel o si Zairel? Kasuway, si Ransel. Wala pa, kasuway, Ransel? Kinsa pa? Ay, nakasuway, manang uban, no? Katong pag last. Manhatag si Koan. Kasuway na ka, wala pa? Wala po. Waba, kasuway ka, Katong kita gacha. Lami man na, di ba? Yes! Lami, dili. Okay, students, naka-receive na ang tanan? Yes! Okay, isa daw. Okay, sige down. Okay, that is from? Omyong Chikning! Kamsahamnida! Omyong Chikning! Kamsahamnida! Bye-bye!